नमस्कार मु जुलूस सार आपण मानक स्वागत जनाऊँगी जुलूस सार यूट्यूब चैनल को पिला माने आज आमे सप्तम श्रेणीर साहित्य बहिर तारा व सूर्य कविता जते प्रश्न उत्तर रही आलोचना करवा। अच्छा ये जो तारा सूर्य कविता को कवितार कवि किए ना गंगाधर मेहेर हैला। आसो एक नंबर प्रश्न देला केउ मानंकु रवि परी रश्मिमान बोली कवि कहिसंती। विदेशी शासक मानंक कठोर शासन व प्रचंड बल विक्रम रवि परी रश्मिमान भली देखाउथिले मध्य आम देशर विज्ञ विद्वान व ज्ञानी गुणी मानंकु रवि परी रश्मिमान बोली कवि कहिसंती। तापर देखिबा ख सेमानंक मनरे भय अछि बोली कवि काहेकि उपलब्धि करिसंती। सूर्यंक दीप्तिमंत आभा व ज्योति सम्मुखरे दूर गगनर नक्षत्र माने तेजहीन जना पड़ी थांती। कवि किंतु एठारे देशवासींक मनर भय को लक्ष्य करी यह कहिसंती। विदेशी शासकंक निष्ठुर शासन व्यवस्था आड़ुआଳରେ सेमानंकर भयातुर बोली कवि अनुभव करिसंती। तापर देखिबा प्रश्न नंबर ग कौन कहिछि आंभ भास्कर काहाकू लक्ष्य करी कुहा जाइछि। देशवासींक उपरे विदेशी शासकंक बल विक्रम तथा निर्दय शासन को कवि आंभ भास्कर बोली कहिसंती। तापर देखिबा घ घ कौन कहिछि ना आंभ भास्करंकु अन्य माने काहेकि क्षुद्र तारा बोली कहिसंती। पृथ्वीवासींकु सूर्य प्रचंड तेजदीप्त प्रतीयमान हेउथुवा बेले दूर आकाश रे सूर्य सम अन्य नक्षत्र मानंक मंडल मध्य थिबा ग्रहादिवासी मानंकु सूर्य नक्षत्र तारा परि दृष्टि परिदृष्टित होइथाय। वास्तव रे सूर्य सम आचरण प्रदर्शन करुथुबा विदेशी शासक माने आम देशवासी क्षुद्र तथा नगण्य भावे गृहीत होइथांती। तापर देखिबा कौन कहिछि आंभे चाहू थाऊ तांको उदय किए कहा उदय चाहूचंती। आम देशवासी एपरी संस्कार पाइछंती जे सेमाने उपकारीर समालोचना करि पारि थांती नाही। विश्व सभ्यता व विज्ञान विषय रे आमको सभ्य शिक्षित करिबा ज्ञान दान कराइबा राजार जयगान करिबा प्रजार प्रथम कर्तव्य बोली भारतीय माने चिंता करिथांती। तेणु तांकर जयगान करिबा तथा आमर उपकार साधन करुतुबा शासकंकु सूर्य सह तुलना करी आमे तांको उदय कामना करिथाउ बोली कवि उल्लेखन करिसंती। तापर देखिबा 2 नंबर कौन कहिछि ना दुईटी बा तीनोटी वाक्यर उत्तर दियो। क कौन कहिछि तारागण केवल निजर जगत को आलोकित करिथांती एतिरु केउ भाव प्रकाश पाउछि। तारागण सुदूर महाकाश रे अवस्थापित थिबारु आमको क्षुद्र परिदृष्ट होइथांती किंतु सेमाने सूर्यंक परि गोटे गोटे महान आलोक पिंड अटंती। सेमाने निज मंडल थिबा ग्रह उपग्रह आदिर अधिवासी मानंकु आलोक प्रदान करिथांती। सही परि आम देशर विज्ञ विद्वान तथा पंडित मंडली यथेष्ट प्रतिभावान होइतिले मध्य सेमाने केवल निर्दिष्ट परिसर मध्यस्थ समाज रे पूज्य व महान भावे परिगणित होइथांती। प्रचार व प्रसार अभावरु सेमाने बहिर्देश आलोकलोचन अंतराल रही नगण्य भावे विवेचित होती। विदेशी शासक वर्ग बलपूर्वक सेमानंक उपरे प्रभुत्व जाहिर करी अन्य देश रे मध्य सूर्य सम तेजदीप्त जना पड़िथांती किंतु आम देशर प्रचंड प्रतिभा माने केवल आम निज देश रे ही परिचित होइथांती।
तापर देखिबा ख कौन कही आम भास्कर को तारा राज्यर लोक माने एक क्षुद्र तारा बोली कहूथिबारु कविंक मनरे केउ भाव उद्रेक होईची। महत व्यक्ति माने साधारण लोकंक कथारे प्रतिक्रिया प्रकाश करी नाहंती, जहा वास्तव से माने ता अनुभव करिथांती। भास्कर प्रचंड तेजदीप्त होइथिले मध्य तारा राज्य लोकंकु ताहा क्षुद्र तारा परी प्रतीयमान होइताए। तेणु सेमाने आम भास्करंकु क्षुद्र तारा बोली कहिथांती। कवि ए कथारे विस्मय प्रकाश करि नाहंती। तांको मतरे भास्कर को क्षुद्र तारा बोली कहिदेले जे क्षुद्र होई जाए नाही। साधारण चक्षुरे तारा परी देखागले मध्य भास्कर तेज ओ आलोकरे किछि परिवर्तन आसी नथाए। तापर देखिबा प्रश्न नंबर ग तारा मानक राज्य रे आम सूर्य काहींकी देखा जाती नहीं। सूर्य एक ज्वलंत अग्निपिंड। एहार आलोक व तेज सौरमंडल रे अवस्थित ग्रह उपग्रह आदि को अनुभूत हुए। मात्र तारका माने निज मंडल रे थाई निज चतुर्पार्श्व रे परिक्रमा करुतुबा ग्रहादि मानंकु आलोक प्रदान करिथांती, जोठारे कि सूर्यंक आलोक तारा परी परिदृष्ट हुए। दिवस रे मध्य सेही तारा मानंकर तेज व आलोक प्रभाव रे आम सूर्य समानंक राज्य रे परिदृष्ट होई नथांती। तापर देखिबा प्रश्न नंबर घ कौन कहला केउ कथारे महत जन माने विव्रत होई नथांती। महत जन माने वास्तवता को उपलब्धि करिथांती। तेणु साधारण लोकंक मतामत टीका टिप्पणी उपरे प्रतिक्रिया प्रकाश करती नाही। सेमाने जानी थांती जे साधारण लोकंक आखि को जहा जेपरी भावे परिदृष्ट हुए सेमाने से संपर्क रे अनुरूप मत प्रदान करिथांती। तापर देखिबा कौन कही तारा मानंकर रविपण केवल सेही मानंक राज्य रे सीमित बोली कुहाଯାଇଛି काहीकि। सूर्य एक उज्जवल तेजमय आलोकपिंड। एहार तेज व आलोक केवल सूर्य को परिक्रमा करुथुबा ग्रह उपग्रह को परिदृष्ट हुए। किंतु तारा माने बा तारका माने सूर्य सम प्रचंड तेजदीप्त होइथिले मध्य सेमाने पृथ्वी ठारू बहु दूर रे अवस्थान करुथुबारु पृथ्वीवासी सेमानंकर रविपण अनुभव करि पारि नथांती। अन्य अर्थरे आम देशर विद्वान और ज्ञानी माने अन्य देश रे निजर ज्ञान गरिमा परिप्रकाश करिवार सुजोग पाई नथिबारु सेमाने सेठारे परिचित होई पारि नथांती। मात्र निज देश रे सेमानंकर विज्ञता सेमानंकु मर्यादा प्रदान करिथाए। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 3 कौन कही जहाकू जमंते दिसे तेमंते से भासे। अच्छा जहाकू डडर डडर से भासे। ससिंक्त पद्यांशटी स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंक रचित तारा सूर्य कवितारु आन्वित। एठारे कवि एक साधारण सत्यर अवतारणा करिछंती। साधारणतः लोक माने कौनसी वस्तु को जेपरी भावे देखि थांती सेही भावे वर्णना करिथांती। चारि अंध सांग हाथीर वर्णना कला परी खाली आखि को जहा किछि जेपरी भावे दृश्यमान हुए ताहा जनसाधारणंकरे सेही भाव वर्णित होइथाए। मात्र महत लोके सेही मंतव्य संपर्क रे कौनसी प्रतिक्रिया प्रकाश करि नथांती, कारण सेमाने वास्तवता उपलब्धि करि पारंती। सेमाने साधारण चक्षुरे जहा जेपरी देखा जाए तार कारण अनुधान करती व वास्तवता को बुझी मत उपस्थापन करिथांती। तारा माने सूर्य सम प्रचंड तेजदीप्त आलोकपिंड बोली कवि उपलब्धि करिछंती एवं दिवस रे तारागण परिदृष्ट न हेबार कारण मध्य देई से जानिछंती। सेतिपई साधारणतः लोकंक परी मत प्रकाश न करी प्रकृत कारण अनुधान करिबा गुरुत्वपूर्ण बोली कवि कहिछंती। तापर देखिबा ख कौन कहिछि जे जहार हित करे नहेले ता नाम
ଆମ୍ଭେ ଦେଶେ କାହୁଁ ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ। ଯେ ଯାହାର ହିତ କରେ ନହେଲେ ତା ନାମ ଆମ ଦେଶେ କହୁ ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ। ଯେ ଯାହାର ଡର ନିମକ ହାରାମ। ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ରଚିତ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାରୁ ଆନ୍ୱିତ। ଏଠାରେ କବି ଆମ୍ଭ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ମହାନତା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଉପକାରୀର ଉପକାର ସ୍ୱୀକାର କରିବା ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ। ଭାରତୀୟମାନେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧି କରି ନିଜ ମହାନୀୟତାର ପରିଚୟ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତାରାଗଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ତେଜଦୀପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଦୂର ମହାକାଶରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୀତି ପ୍ରତି ଆମକୁ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପର ଯୋଗାଇ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଭାବେ ଗୃହୀତ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟହ ତାଙ୍କର ଉଦୟ କାମନା କରିଥାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମହାନ ଉପକାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରିଥାଉ। ତାରାଗଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଉଜ୍ଜଳ ଓ ଆଲୋକ ପିଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମର କୌଣସି ଉପକାର ଆସୁନଥିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶବାସୀ ଉପକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମହାନତାରେ ଶତମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାରାଗଣଙ୍କୁ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତଳରେ ରହିଯାଇଛି, ଅଥଚ ସେହି ତାରାଗଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ନିଜର ଉଜ୍ଜଳତାର ଜଗତକୁ ଆଲୋକ ଦୀପ୍ତ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି? ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା, କଣ ଲେଖିବା ନା ରଜନୀ। ରଜନୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ରଜନୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ରାତ୍ରି ଆଉ ବିଭାବରୀ। ତାପରେ ଗଗନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହବ? ଆକାଶ ଅମ୍ବର। ତାରାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହବ ନକ୍ଷତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଜାୟା। ଭାସ୍କରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରବି। ତମର ହବ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାର। ତାପରେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି ନା ବିପରୀତ ଅର୍ଥକ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା, ଲାଭର କ୍ଷତି, ଉଦୟର ଅସ୍ତ, ପ୍ରଚୁରର ଅପ୍ରଚୁର ବା ସ୍ୱଳ୍ପ, କ୍ଷୁଦ୍ରର ବୃହତ୍, କ୍ଷୟର ବୃଦ୍ଧି, ହିତର ଅହିତ, ମହତର ହୀନ ବା ଅମହତ, ଆଲୋକର ଅନ୍ଧକାର। ତାପରେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର ତଳେ ଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରୁଷ ଭେଦରେ ସଜାଇ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା, ପୁରୁଷ ଭେଦରେ ସଜାଇ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଆମ୍ଭେ ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ତୁମ୍ଭେ ବା ତୁମେ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ସେ, ତାରା, ରବି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର। 7 ନମ୍ବର କଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? 7 ନମ୍ବର ଦେଲା 100ରୁ 150 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ତାରା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କବି କାହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାଟି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି କବିତା ସଂକଳନରୁ ସଂଗୃହୀତ। କବିତାଟିରେ କବି ବିଦେଶୀ ଶାସନାଧୀନ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରିଦେଇ ହୀନମନ୍ୟତା ଦୂର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କବି ସୁଦୂର ମହାକାଶରେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ତାରାଗଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ତେଜଦୀପ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହ ସମକକ୍ଷ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ନିକଟରେ ରହି ଆମ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ଭାବେ ଉତ୍ତାପ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ତାରକାମାନେ ସେହି ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ତୁଳନାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନଗଣ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କିରଣ ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନେ ଦିନରେ ବା ଦିବସରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ କବି ବିଦେଶୀ ଶାସକଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁର ଶାସନ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ତେଜଭରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହ ତୁଳନା କରି ଶାସିତ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଅବଦମିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ତାରକାମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ଶାସକଙ୍କ ଶୋଷଣ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ମଥାପାତି ସହି ନେଉଥିବା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ତଥା ଉତ୍ସାହ ଭରି ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ
ଆତ୍ମ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରି କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କୌଣସି ଗୁଣରେ ନ୍ୟୁନ ନୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ ତାରାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଅତୀତରେ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୀରଜାତି ଭାବେ ଯେପରି ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ହୁଏତ ସେମାନେ ପାସୋରି ଦେଇଛନ୍ତି। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପର୍କରେ କବି ଅବଗତ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂର ଆକାଶର ତାରକା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ନିଜ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବାରୁ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରବାସୀ ତାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ପରାଧୀନତାର ଶୋଷଣ ଓ ପେଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କ୍ରମେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତା ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ଦୂର ଗଗନର ତାରକା ସଦୃଶ କେବଳ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। ନିଜ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ଅବସ୍ଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କବି ଅଭିମାନ ଭରା କଣ୍ଠରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ତଥା ସଚେତନ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଖ କଣ କହିଛି? କବି ନିଜର ଅଭିମାନକୁ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓ ଦେଶପ୍ରେମୀ। କବିଙ୍କର ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାଟି ଏକ ଦେଶ ପ୍ରେମମୂଳକ କବିତା। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଜାଗରିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି କବିତାଟି ରଚିତ ହୋଇଛି। ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିଲା ଗଭୀର ମମତା। ପରାଧୀନ ଭାରତର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଦୁରବସ୍ଥା କବିଙ୍କୁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ବିଦେଶୀ ଶାସନର ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଶୋଷଣରେ ଦେଶବାସୀ ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ହରାଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଷ୍ଠୁର ଶାସନରୁ ମଥାପାତି ସହି ନେଇଛନ୍ତି। ଏକଦା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ମହତ ଜାତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିଥିବା ଆମ ଦେଶବାସୀ ଅତୀତ ଗୌରବକୁ ଭୁଲିଯାଇ ନୀରବରେ ସମସ୍ତ ଶୋଷଣ କଷଣକୁ ସହ୍ୟ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କବି ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶବାସୀ କେତେ ମହାନ ଓ କେତେ କେତେ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କଠୋର ସାଧନ ତଳେ ହୀନମନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା କବିଙ୍କ ମନରେ ବିଷାଦ ଭରି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ମାନବୀୟ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜ ଓ ଆଲୋକରେ ଧାରାବାସୀଙ୍କୁ ଅବ୍ୟାହତ କରି ପକାଉଥିବା ବେଳେ ସୁଦୂର ମହାକାଶରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ତାରାଗଣ କେବଳ କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକ ଧରି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାପରେ ସେମାନେ ଦିବସରେ ଜ୍ୟୋତିହୀନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତେଜମୟ ଆଲୋକପିଣ୍ଡ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ପିଲାମାନେ କଣ? ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାର ଭାବ ଆମକୁ ଏକ ମହାନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କିପରି? ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାର ଭାବ ଆମକୁ ଏକ ମହାନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କିପରି? ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ସମସ୍ତ କବିତାବଳୀ ପାଠକଙ୍କୁ ମହାନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପଠିତ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାରେ କବି ତାରା ଓ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ ନ୍ୟୁନ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନ କରି ଉଭୟଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଜଣେ ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଉପକାରୀ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବା ସହ ପ୍ରତି ଉପକାର ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହେ। କାହାକୁ ଇତର ବା ନଗଣ୍ୟ ମନେ କରିବା ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କବି କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକ ଧାରଣ କରୁଥିବା ତାରାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ତେଜ ଓ ତାପ ବିଷୟରେ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ କରୁଥିବା ଉପକାରର ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାତାପ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କବିତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ରାଜ୍ୟେ ଆମ୍ଭ ରବି କରେ ତମ କ୍ଷୟ, ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ଚାହୁଁଥାଉ ତାଙ୍କର ଉଦୟ। ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ କବିତାରୁ କବିଙ୍କର
स्वदेश प्रेमर परिचय मिलता है। देशवासी को तारागण भावे वर्णना करी सेमानंकर दीप्ति तेज वीरत्व और प्रतिभा संपर्क रे से सचेतन कराइछंती। कवि अनुभव करिछंती जे देशवासी प्रचंड प्रतिभार अधिकारी होइतिले मध्य विदेशी शासकों कठोर निष्ठुर शासन रही पराधीन जीवन यापन करुवा हेतु सेमानंकर समस्त प्रतिभा अवदमित होई रही अछि। केवल देश भितर ही सेमानंकर प्रतिभावंत भावे विदित प्रचार और प्रसार अभाव हेतु सेमाने बहिर्देश रे परिचित होई पारि नाहंती। जने महत व्यक्ति भावे ताहा कवि अनुभव करिछंती। देशवासी मनरे जागरण सृष्टि करिबा पई से कविता माध्यम रे उत्साह और प्रेरणा प्रदान करिछंती। आकाशर तारका मानक परी नीरवरे चाहि रहितिबा लक्ष्य करी कविंक मनरे दुख जात होइछि। महत व्यक्ति जेपरी उपकारी ठारे सत कौन सदा कृतज्ञ रही थाए सेहीपरि सूर्य सम विदेशी शासन को प्रत्यक्ष समालोचना न करी बरं उपकारीर अपकार कामना करुतुबा लोक आम देश रे निमक हाराम भावे कौन विवेचित हुए बोली कवि स्पष्ट उल्लेख करिसेंती। तथापि देशवासी मनरे आत्मविश्वास सृष्टि कराइबारे कवि प्रयास कौन प्रणिधान योग्य। ये थिला पिला माने तुमर तारा सूर्यर क्वेश्चन आंसर आम आलोचना कले। फटाफट पिला माने वीडियो को लाइक करी पकाओ, सांग साथी मान को ए वीडियो शेयर करी पकाओ। यदि चैनल को नुआ करी आछंदु तने चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी बेल आइकन को दबाई दियंतु जहा फले हमर एही बेले वीडियो अपलोड होवा क्षणी सर्वप्रथमे आपनक पाखरे सूचना पहुंची परिबो। ताना आज रखिबा एठी बाय बाय।